କେତେ ଲେଖା 240 ତକ କାଚଟା ତଳକୁ ଦିଅ ରାସ୍ତା ହଉ ଦିଅ ତ ଦେଖି ଆମେ ବାରିପଦା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ମିଳିଲା ଯୋଉଠିକି ପୋକ ମାଛି ବଢିଆ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଗେ हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु तापस स्वागत करछि हमर यूट्यूब चैनल माय विलेज माय लाइफ रे ଗୋଟେ फ्रेश एपिसोड को तो चलंत आज ब्लॉग स्टार्ट करिया पूर्व कहि दउछि कि आपण माने हम चैनल जदि नुआ आछंती टेल सब्सक्राइब कर दियंतु वीडियो टी भल लागले लाइक शेयर कमेंट कर दियंतु। आमे आज टिके देखि परथे हम समस्त रेडी हे गलनी माने गुड मॉर्निंग समस्त को गुड मॉर्निंग एबे टाइम 8टा हम टिके बाहर छु बारिपदा जिया पई बारिपदा जिवार कारण हला जे टिके शॉपिंग करिया अछि हमर सोलार जो एंगेजमेंट अछि ता पई शॉपिंग करिया अछि। चलंतु ट्रिप ता देखिया केमती होउची माने समस्त भलो थी आशा करछि। चलन आज ब्लॉग स्टार्ट करिया रास्ता रे टिके देखा हबो पुणी बारिपदा रे देखा हबो। चलन लेट्स स्टार्ट बारिपदा अभिमुखे बारिपदा अभिमुखे उदलार पेट्रोल पकेलु 1200 टका पेट्रोल पकेछु देखिए होउची कि नाही 11.7 लीटर सोलांक निर्बंध आकरी पई आगो मिसेस उडबी मिसेस को पई दिन से बिना कैमरामैन बर्तमान हमर रेडी अछि बाटरे आ का घर पडुची ताको सब पिकअप करी नाउ पड़ियो। चलंतु स्टार्ट करिया उदलार बारिपदा तो बाटरे मु कहूथले जन पिकअप करियार अछि हम एबे खुंटारे पहुंची गलु खुंटारू जने भाई को नबार अच्छी भाई जन नहीं कि जीवा बारिपदा बेसी आइडिया बारिपदा जने नहीं कि जीवा ये हमरो तो देखि आगर हाँ भाउज कड़े गल ना देखी हेबन भाउज एत जगह बाहर ना आमको फोन करथिले 7टा बेले हैं जल्दी बाहर से बाहर तो जल्दी बाहर आम स्टार्ट जीवा 1 2 3 4 मैंने हमको खाई देबे रोकछो बोली जो होलिया रे खटौछ सेटा कहि कहूने बे कहि तो देखि परसे फाइनल एई जो i20 स्टीयरिंग ता जने नुआ लुक धरचंती मुआ ते बसिया पई सुजा मिलिछि ड्राइवर माने आज मु हेल्पर है छी एपटे काट सेपटे काट कहबी आ ब्लॉग भी सेति पई हे परछि ब्लॉग कण आउ मालिक आनी पछर बसंती एपटे लुसी भाउज आम जाऊँ बर्तमान बारिपदा कैंसल तो है पुराना बारिपदा जाऊे पुराना बारिपदा सेठी गोटे कौन स्टेशनरी दुकान अच्छे भल से होलसेलिंग रेट रे आठी मिलिबो बोली आशा आ जड़े मत मामू सेपट जाऊँ आम भी पहुँचवा पुराना बारिपदा पहुँचवा ये कौन गोटे जैकेट टार गोटे मुह लुचा कौन कि थंडा लगुच तो तार माने गोटे कथा है जे बाहागर पर्यंत मो मुह ब्लॉग रे आणनी मु भी आणुनी केवल ता वॉइस टा आछि केतले
एपटे पूजा आ लक्ष्मी मैडम बसଛନ୍ତି एपटे लुसी भाउज आमर ड्राइवर कम भाई आज चलाउଛନ୍ତି गाड़ी भाई कौन ड्राइवर कौन भाई चलिबो कौन कौन ओ ड्राइवर कम भाई हेले एक्चुअली सेटा ड्राइवर ही बुझेला आ वर्तमान हेल्पर कम असिस्टेंट ड्राइवर बिना लाइसेंस वाला मु बस आगर पूर्णा हरिपदा पहुंची पुणी देखा हम बर्तमान पूर्णा हरिपदा पहुंच जाइछु देखि पारे लिखा है ग्राम पंचायत पूर्णा हरिपदा एबे देखिवा जीवा आम स्टेशनरी दुकान बुलवा तो पुराना बारिपदा बारिपदा बुलवा आज आ चलन देखा स्टेशनरी दुकान केमती कौन अच्छी पूजा 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 भाउज नाई जिनस पसंद हो ना Check it out. Check it आमर स्टेशनरी स्टेशनरी जिनसटा गला एटा देखि पारे चिठाटा भी हो पैकिंग हम आम घर को जीवा घर को नुहे बारिपदा जीवा एपटे एटा कौन नहीं जीवा कि जिनसटा पुणी बारिपदा नहीं जीवा कि हाँ नहीं पड़ेगा ना बर्तमान आमर पूर्णा हरिपदा स्टेशनरी किनाटा सरला एबे जीवा आमे बारिपदा माने पूर्णा हरिपदा रे बारिपदा सरीगला केवल लकी और लुसी भाउज के अपेक्षा से आसिले बोधे एबे जीवा कि सेठी शाढ़ी फाड़ी कौन करार अच्छे बारिपदा पुणी बारिपदा पहुँचले देखा हे ठीक अच्छे बाटर कौन कौन भल जगह पड़ो से देखीदे बर्तमान टाइम 12टा पाखापाखि है 12टा पाखापाखि है 12टा 10-15 है चलतु बारिपदा चलवा तो बाटर जाऊ आमर जन मामू घर पड़ेगा बारिपदा रास्ता टे कौन खाना पीना व्यवस्था कर खाईदे बाहर बासना पूरा क्वालिटी आसला डायरेक्ट चुली पाक जा चल पूरा डायरेक्ट चुली पाक जा भातटा बर्तमान बसी खाईदे जा ए दिन लाइट टा कहीं जाल मीटर नहीं कि मीटर नहीं बोधे काली पाखरु आनी देलो आसीने खाइबो बोली से छानियार डर रो भूल जाइतिया लाइट ना लाइट एटी गोटे किस बसियो कि बसिया भाया अच्छी देखा कौन बसिया माई कौन कर भितर जड़े देशी कुकुड़ा खाइबनी गोटे ब्रॉयलर चिकेन टा हूँ देखिपारे लुसी भाउज मास्क फाक्स लगे एक्चुअली कोरोना हो जाए तो से काले पड़ज कोरोना छप गुड़ाक से ना कोरोना फोरोना किसी भाउज मुहटा देख तो से रांधन पड़ा पड़ा गोटे क्वालिटी हम
I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no. କେତେ ଲେଖା 240 ତକ ଆମେ ତ 340 ଟିକେ ବିକୁଛ ନା କାଚଟା ତଳକୁ ଦିଅ ରାସ୍ତା ହଉ ଦିଅ ତ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମେ ବାରିପଦା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ମିଳିଲା ଯୋଉଠିକି ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗେଇବା ଅଛି ମାଛର ଅଛି କି ମଣିଷର ପଡେ ପହଞ୍ଚ ଯାଇଥିବେ ପିଟିତେ ତ ଭୂତ ଦେଖିନଥିଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ତ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଛେ ପୁରା ସୁନସାନ ଜଙ୍ଗଲ କିଏ ଘିଆ କରିଦେଲା ସୁନସାନ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ମୁନ୍ନା ଭାଇଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଥରେ ଆସୁଥିଲେ ରାତିରେ ଏଇଠି ଭୂତ ଦେଖିଥିଲେ। ମୁନ୍ନା ଭାଇ କୋଉ ବାଙ୍କଟାରେ ଦେଖିଥିଲ? ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମନେ ନାହିଁ କୋଉ ବାଙ୍କଟା ହଁ ବାଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଏଟା ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଭୂତ ବାହାରେ ବୋଲି ମାନେ କୋଉ ରୂପରେ ସେ ଆସେ କୋଉ ରୂପ ମାନେ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଗୋଟେ କି ଗାଡି ରାସ୍ତା ଲୋକ କିଛି ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛେ କଣ ହବ କେଜାଣି। ଏଇ ମନା ଜଲ୍ଦି ଚଲାଅ ଆମେ ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଢୀ ଦୋକାନ ଯିବା କୋଉ ଶାଢୀ ଦୋକାନ ଟା ବେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି ମୁନାଇ ଲକିର ଚାଲିଛି କଣ ଡିସ୍କସନ କୋଉ ଶାଢୀ ଦୋକାନ ଯିବେ। ଆଉ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆଉ ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। କୋଉ ଶାଢୀ ଦୋକାନ ଗଲେ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଶାଢୀ କଣ ଶାଢୀ ଦେଖିବା ନିଆ ହଉଛି କେତେ କଣ ଶାଢୀ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂ ପାଇଁ ନିଆଯିବ ଲଗ୍ନ ଧାରାରେ ନିର୍ବନ୍ଧରେ ତାକୁ ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢୀ ନିଆଯିବ ନା ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଓଡିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଜସଜ୍ଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଛି ବାରିପଦାର ଗୋଟେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ସପିଂ ମଲରେ ଯୋଉଠି କେବଳ ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟି ଏବଂ ରିସେପସନ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ମିଳୁଛି କେବଳ ମାନ୍ୟବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନ୍ୟବର ଭିତରକୁ ପଶି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ରେଟ୍ ଯୋଉଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଆମ ରେଞ୍ଜ ଘରେ ହେବନି ସିରିୟସଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ରେଞ୍ଜରେ ହେବନି ଜିନିଷ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ହେଭି ରେଟ୍ 19,000 20,000 40,000 50,000 ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ରେଡ୍ ଆଉ ଗ୍ରେ କଲର୍ ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି 10,000 ଟଙ୍କା। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ 1,000 ଟଙ୍କାର ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି। ସେମାନେ ପଶିଛନ୍ତି ଲକି ଏକା ସବୁ ପଶିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ବାହାରନ୍ତୁ ପୁଣି କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ।
ବାପା ବାପା ସେଇ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଅ, ସେଇ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଅ, ଆଉଥରେ ସେଇ ଛୁଆଟାକୁ ଗେଲ କରିଦିଅ। ତାକୁ ଟିକେ ଟାଟା କରିଦିଅ, ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ଟାଟା କରିଦିଅ। ସେ ଟାଟା କରିଦିଅ ଟିକେ, ତାକୁ ଟିକେ ଏଁ କରିଦିଅ, ଏଁ କରିଦିଅ, ଏଁ କରିଦିଅ, ତାକୁ ଟିକେ ଏଁ କରିଦିଅ। ମେଡିକାଲ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛ ନା ଏଇ ମେନ୍ ରୋଡରେ ଯାଉଛ? ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଠାଗାର ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପାଠାଗାର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଇଛି 1858 ମସିହାରେ ହେଇଛି। ଏବେ ଖୋଲା ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେନି, ତଥାପି ସେମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି। ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପାଠାଗାର, ଯାହାକୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କହନ୍ତି। ଏ ବୋଧେ ଆମ ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁଦେବ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁଦେବକୁ ଯିବା, ଏଠି ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆମେ ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୀତା ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୀତା ମାଉସୀ ଘର ଅଛେ। ଆଉ ଜଣେ ଲୁଚି ପଳଉଛି। ଆଉ ତ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମିସ୍ ଇଜି, ଯିଏକି କୋଉ କଲେଜରେ ପଢୁଛ? ସାଇ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପଢୁଛି। ସେ ଆମର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ ଥିଲେ, ସେ ଆମର ବହୁତ ବଢେଇଛି, ବହୁତ ସେୟାର ମାର କରି ବଢେଇଛି। ତ ତାକୁ ବଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦେଉଛି। ସେ ଆମର ବଢିଆ ଝିଅଟେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସେ ଆଜି ମଟନ ରାନ୍ଧିଥିଲା, ଆଉ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲା, ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଖାଇବା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇପାରିନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା। ମାନେ ଖାଇଦେଲୁ, ଖାଇବା ପରେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଚାଲିଛି। ତ ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ୟା ଥ୍ରୋରେ। ଇଏ ଆମ ବାରିପଦା ଝିଅ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସେ ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଗଲେଣି। ତା ସ୍ମାଇଲ ଦେଖୁନ, କୋଟ ସ୍ମାଇଲ। ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାହବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲାଏନ୍ସ ମାର୍ଟକୁ ପଶିବା। ଗୀତା ମାଉସୀ ଘରୁ ଆସି ରିଲାଏନ୍ସ ମାର୍ଟରେ ପଶିବା। ଏହା କ'ଣ ନେବାର ଅଛି ନେବା ଆଉ ନା। अरे वाह, बढ़िया है शोरूम ना। मुझे आगुरी देखी थोर रिलायंस स्मार्ट रे कौन सब मिले। तो यहाँ बारिपदार नुआ बोधे देखी दिंतु टे सबुआड़े हो गला। उदला गोटे रिलायंस स्मार्ट हबार अच्छे, ऑनलाइन भी ऑर्डर करी हबो। आमर सब शॉपिंग सरीला, घर को बाहरलु। राति होगला, राति केतले पहुँचू ठीक नहीं। तो ब्लॉग एंड करहबनी। आज ये ब्लॉग एंड करदे। पुणी देखा गोटे नुआ एपिसोड, से पर्यंत विदाय दिंतु। जय जगन्नाथ, रही। गुड नाइट, सी यू, टेक केयर, बाय बाय बाय।